jelen foli silamaya ka foli ye sabu n'a fɔra silamaya o ye mɔgɔw ye minnu y'u yɛrɛ kolon ala ye olu de bɛ wele muslim n'a fɔra silamaya mɔgɔ dɔw bɛ sin ka mɔgɔ dɔw ye dɔrɔn k'a bɔ a la non ni e y'i yɛrɛ kolon ala ye dɔrɔn o de bɛ wele muslim o de bɛ wele silama bon i tɛ se k'i yɛrɛ kolon ala ka sira kɔnɔna na fo a ka sɔrɔ ala ka kuma de b'i bolo ni e bɛ o bila pratique la o de bɛ wele muslim yɛrɛ kolonbaga on tawrata sira la adamadenw b'u kolon ala ye linjili sira la adamadenw b'u kolon ala ye qur'anu sira la adamadenw bɛ u kolon ala ye sabu ala ka kuma bɛ o kitabu ninnu de kɔnɔna na n'i bɔra o kitabu ninnu kɔnɔ i tɛ ala ka kuma sɔrɔ bilen donc ni kuma wɛrɛ b'i bolo e bɛ ka i yɛrɛ kolon ko e bɛ k'i yɛrɛ kolon ala ye ko ala ko ayi dɛ mɔgɔ mun ka kumakan b'i bolo dɛ o de y'i ka ala ye n'a fɔra ko ka filankafo mɔgɔw ye boli batolaw fana ta ka don filankafoya kɔnɔ boli batola tɛ filankafo ye dɛ boli batola ye mɔgɔ ye a b'a ka jafɛrɛn kunna ale ala dɔ in t'a bolo a ka jafɛrɛn a ɲɛsilen bɛ o de ma a ka ala de b'a bolo nin ye ta ka fɛn fila kafo filankafo fila kafo a ko mɔgɔw de bɛ yen minɛ dugumakolo sanfɛ o tɛ sɔn ka ala kelen kɔni bato fewu o kan bɛ ala bato dɛ
mais fo ka fɛn wɛrɛ de fara ala kan ni ka sɔrɔ ka limaniya n'a ye o bɛ kuranɛ sura jumɛn وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سورة يوسف yusufa ka sura kɔnɔna na kuma ni bi di ma aya kɛmɛ ni aya wɔɔrɔ a ko tiɲɛ don maaw bɛ limaniya dɛ o ko k'olu ye limana jɔnw ye nka adamadenw la fanba b'a fɔ ko olu limaniyalen don ala la k'u sɔnna ala ye mais o sɔnni tɛ se ka kɛ cogoya si la f'o ka dɔ wɛrɛ de fara ala kan ala ka kumakan de ye ala ka kumakan ye n'i ye kumakan wɛrɛ minɛ ka ala bato n'a ye o de ye ala fila kɔrɔna b'i bolo kɔrɔna ye ala ka kuma de ye i b'a dayɛlɛ ala de bɛ yamarukanw d'i ma o kɔnɔ i bɛ o yamarukan ninnu bila pratique la o de ye e y'i yɛrɛ kolo ala kelen pewu de ye mais sisan n'i ko ko non ko fo lagadari ka kuma fana ka fara nin kan lagadari fana kɛra ala ye parce que e bɛ ka lagadari ka kuma de kɛ ka ala bato n'a ye fila kafo filan kafo jafara tigi tɛ fila kafo ye dɛ o la n'a ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ a fɛn fila bɛɛ ye jate bɔ fɛn ye a sɛbɛnnen bɛ ala ka kuma yɛrɛ kɔnɔna na nin cogoya la alikuranɛ sura 10 aya 5 ko kalo ani tile an y'a kɛ nɔɔrɔ ye yelemafɛnw ye ka kɛ jatebɔfɛn ye aw bɛ san jate sɔrɔ n'a ye aw bɛ wagati san a bɛ wagati fana jate sɔrɔ n'a ye o la an bɛ kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ walasa an ka dongo dɔ sɔrɔ n'an ye kalo dɔrɔn ta n'an ye tile dɔrɔn bila ka tile bila ka kalo dɔrɔn ta don dɔ bɛ pan an kunna quoi don dɔ bɛ yen kalo tɛ ye bilen ale bɛ 28 walima 29 kɛ 30 a bɛ tunu e to o ye bon n'i m'o ye i t'a dɔn jate kɔnɔna na k'a sɔrɔ o don dun kɛra i balola e y'i mago kow bɛ kɛ o don mais e ma o don jate san jate kɔnɔna na o de kosɔn silamɛw ka san bɛ to ka tigɛ ka segin kɔ salon mawludu kɛra wagati min na a seginna kɔ tuguni parce que munna o tɛ kalo o tɛ tile ta jate kɔnɔna na o bɛ kalo dɔrɔn de ta jate kɔnɔ baasi t'a la dɛ mais n'i ye kalo dɔrɔn ta jate kɔnɔna na wagati dɔw bɛ pan i kunna ale ma ye don min na i tɛ se ka ale don jate kɔnɔ n'i ma ale don jate kɔnɔ o don bɛ sauter k'a sɔrɔ o don dun kɛra i balola i ka haju bɛ kɛ o don kɔ o la an bɛ kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ an bɛ jate sɔrɔ an bɛ bɛn le 30 octobre kalo tile 30 ka bɛn san 2000 ani san 20 o ye an kɛnɛma sɔrɔ an bɛ ala tanu kosɛbɛ an bɛ ala barikada o la an bɛ shahidu bɛɛ fo minnu ko ala ka kuma ربنا آمنا بما أنزلت رسول الله ما شاهدين Quran sura 7 Ali Imran aya 2 aya 7 ko o ye sereya jɔ fɛn de kan olu mɛrɛna ni o tigi ala ye o ye sereya jɔ fɛn de kan fɛn mun jiginna ka bɔ o ala fɛ fɛn jumɛn de jiginna ka bɔ ala fɛ Kuranɛ de jiginna ka bɔ ala fɛ fɛn jumɛn de jiginna ka bɔ ala fɛ tarata jiginna ka bɔ ala fɛ fɛn jumɛn de jiginna ka bɔ ala fɛ linjil jiginna ka bɔ ala fɛ fɛn jumɛn de jiginna ka bɔ ala fɛ bukari ma jigi ka bɔ ala fɛ fɛn jumɛn de jiginna ka bɔ ala fɛ muslim a ma jigi ka bɔ ala fɛ fɛn jumɛn de jiginna ka bɔ ala fɛ lagadari tigi a ka lagadari ma bɔ ala fɛ muwata maliki ka kitabu mun bɛ yen ko muwata ma bɔ ala fɛ a ma jigi ka bɔ ala fɛ ko bɔn o tɛ seereya jɔ olu kitabu kan cogoya si la o de kosɔn n'i bɛ na yan i bɛ kɛ sahidu de walasa i ka na yan mais n'i ma kɛ sahidu ye n'i nana yan i bɛ fɛn mɛn fɛn mun man di la fɛn min man di i tulo la parce que an bɛna i ka ala ninnu ka kibaruya de fɔ yan a bɛ se k'a fɔ ko mali ka taa sira tɛ tiɲɛ cogo di an m'a fɔ maliki ka taa sira tɛ tiɲɛ dɛ ala ko maliki ka taa sira tɛ tiɲɛ ala ko an ye ayaw jigi laqad anzalna ayatin mubayyinatin aya bangelenw jiginna ka bɔ i tigi ala fɛ danginiya ɲɛ kɔni ma wallahu yahdi man yasha ale ala bɛ o aya de kɛ ka mɔgɔ bila sira kan maa mun ye ale ala ja ila siratin mustaqim mais sira nin ye jumɛn ila siratin mustaqim siratigɛ kilennen kuranɛ de
tasira de ye Kur'anu ye wa tasira kilenen de ye Kur'anu ye Kur'an sura 24 ako bon o mun filɛ nin ye ayaw dɛ ko e k'i sɔgɔ o ayaw fastamsik billazi uhiya ilayka i sɔgɔ ka gɛlɛya han i nɔrɔ o kitabu in na ka i ja kan innaka ala siratin mustaqim sabula o kitabu mun wahira ka na i ma de Muhammadu ko de ye siratigɛ kilenen ye a bɛ Kur'an sura jumɛn ah bon alhamdulilahi rabbil alamin shahidu de mɔgɔ ye minnu sɔgɔlen don o kitabu la donc ni nana ya i bɛna mɛn k'a fɔ ni Kur'an sira t'i bolo siratigɛ kilenen t'i bolo donc e dun bɛ mazhabu maliki kan mun bɛ e se an fɛ yan e bɛ safi ka mazhabu de kan mun ye e se yan hanbali ka safi de b'i bolo mazhabu de b'i bolo mun de y'i se yan laada ɲini e bɛ fɛn mɛn i ma deli ka mun mɛn o ye tɛ se ka foyi kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma shahidu an bɛ aw fo k'aw barikada minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali an ka jija ala ka kuma na diinɛ ye ala de ta ye a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn diinɛ jati ye ala de ta ye ka aw k'o mɛn han an y'o mɛn ka ban an ta ye hakili jigi de o tɛ wa mɔgɔ minnu bɛna laseli nin sɔrɔ o k'a dɔn k'a fɔ ala de bɛ ka kuma a ka gafe belebeleba in kɔnɔ a ko diinɛ tɛ mɔgɔ fila ta ye dɛ diinɛ ye ale ala de ta ye ni diinɛ kɛra ala de ta ye jɔn de kan ka baro kɛ o diinɛ kɔnɔna na Allah. a ye o fɔ yɔrɔ jumɛn Kur'an sura 4 musow ka suratu nisa ye aya a ye mun de fɔ ye yala ni hadisa ko ha Bukari ka hadisa ɲɔgɔn tɛ yen hadisa sahalen Muslim ka hadisa a ko bon d'accord diinɛ ye ale de ta ye e y'o mɛn ka kɔrɔ a ko bon sisan k'i k'a dɔn k'a fɔ diinɛ in kɔnɔ baro de bɛ bɔ mɔgɔw ye wa baro wɛrɛ tɛ aw bolo baro bɔla wɛrɛ tɛ yen baro bɔla wɛrɛ tɛ yen mun ma kɛ ale ala kelen pewu mun bɛ se barow la cɛ ɲi a tɛ yen hadisa e ma fɔ ko hadisa wa a ko wa man asdaqu minallahi hadisan hadisa ko tɛ wa ko bɔn ko nin ye hadisa de ye Allahu nazala ahsanal hadis ale ye o hadisa jigi hadisaw la cɛ parce que a ɲɔgɔn barokɛla tɛ yen ale ala ɲɔgɔn barokɛla tɛ yen Bukari ka misɛn ala kɔrɔ baro la Muslim tigi a ka misɛn ala kɔrɔ baro la mɔgɔ mun Abu Dawuda mɔgɔ mun Abu Dawuda ka kitabu dilan a tigila mɔgɔ ka misɛn ala kɔrɔ baro la Maliki Imam Maliki o tɛ wa Imam Maliki ka baro la wa man jɔn wɛrɛ bɛ yen man wa man e bɛ jɔn wɛrɛ dɔn asdaqu minallahi hadisan hadisa bɔla wɛrɛ jɔn de bɛ yen e bɛ mun dɔn mun ka fisa ni ale ala ye ko bon d'accord Allahu ale ala nanzala ale de jiginni kɛ ahsanal hadisi hadisa la cɛ ɲi ale de y'a jigin ala kira kan ka kɛ ayaw ye aya minnu bɔbɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ fila de u bɔbɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ taa n'i ka segin kɛ a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas baro de don mais fɛn kelen tɛ dɛ i y'a ye a bɛ k'i kɔnɔ fɛn kelen de don a bɛ sigi baro la cɛ ɲi kɔ dan de ko bon d'accord a ye mun de fɔ ala kira ɲɛna ko Muhammadu Lamini Kur'an sura Zasiya Kur'an sura 45 aya wɔɔrɔ a ye mun de fɔ ye Kur'an sura 45 aya wɔɔrɔ a ye mun de fɔ ye tilka ayatullah natluha alayka ko bon o aya ninnu dɛ baro mun jiginna dɛ ayaw de don ne Alahu de y'a jigi ka kala i ye ne y'a kala i ye ni tiɲɛ ye a ma kalan ni nkalon ye dɛ Bukari ka baro bɛ lakali ni nkalon de ye parce que ni siga ye parce que olu yɛrɛ bɛ tila ka ko Bukari yɛrɛ ye dɔw jɔsi a ka baro la mais baro ni ko ala kira ka kuma de don mais k'a sigara la k'a y'a jɔsi n'a y'a jɔsi ala b'a jɔsi i tɛ se ka ala ka kuma jɔ i tɛ se ka kira ka kuma jɔsi e ka to yen n'i ye kira ka kuma jɔsi dɔrɔn i bɛ jɔsi de fana n'i y'a supprimer i bɛ supprimer de net e bɛ ala kira ka kuma supprimer cogo di a ko bon barokan mun jiginna ka bɔ ale ala fɛ k'a di Muhamadu ma ko baro nin dɛ k'aw k'a dɔn k'a fɔ
aya de do mais ko aya nu kalana ala kira ni tiɲɛ ye quoi ngalon t'a la ayi karamɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ mun bɛ se ka kɔrɔna dayɛlɛ k'a fɔ ko nin aya in tɛ tiɲɛ ye aya dɔ filɛ nin aya in non ko nin tɛ tiɲɛ ye ni ma sa ha ni y'o fɔ don o don an bɛ kɔrɔna minɛ i la k'i sigi ka to ka jisuma an tɛ bugɔ dɛ parce que an b'a dɔn i kunkolo sotelen don parce que u bɛ to ka wiridi kunta u bɛ setani wele setani y'a kunkolo wuli so kɔnɔ a bɔlen a bɛ ka nin nangana kan fɔ Allahu akbar. a ye kuma nin mɛn ko bɔn Fabi ay hadisin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minuna. ko a ye mun kalanna ala kira ye ni tiɲɛ jati ye dɛ ko a y'o kɛ hadisa ye a sinna k'o kɛ hadisa ye siɲɛ kelen baro ko ni alahu ye aya ninnu kɛ baro ye hadisa a ye hadisa mɛn mais a bɛ kuma mun tugu a la o de ye kuma belebeleba de ye a ye mun de fɔ Fabi ay hadisin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minuna. aa kuma banna yan o kuma ma ban yan wa e m'a mɛn segin a kan Fabi ay hadisin ba'da Allahi wa ayatihi o yu'minuna. hadisa mun kalanna ala kira ye k'a kɛ ayaw ye ko o hadisa nin kɔfɛ ko e bɛ taa min n'a yɔrɔ jɔn bɛ e bolo k'e bɛ taa limɛnɛ hadisa wɛrɛ la mun tɛ nin ye Voilà les versets de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Alors, dans quelle parole croiront-ils après la parole de Dieu et après ceci? 45:6 sura 45 aya ni kuma ninnu tɛ yɔrɔ jan kumaw ye hakilima bi kan ka nin faamu n'i ma nin faamu i kɛra fali ye Ayi ka jugu n'o ye. ayi hana kana siga n'i ma nin faamu i kɛra fali ye fali ka fisa nin ye parce que a y'o de fɔ a ko tawrata dira mɔgɔ dɔw ma o y'u u kɔ don tawrata la ko ka misali kɛra fali misali ye ko munna fali tɛ fɛn dɔn kɔ ale ala ni ale ye kitabu barikama kɛ ka fali fa a kɔ la doni na fali bɛ tagama n'a ye quoi fali t'a dɔn fɛn mun b'a kan ale bolo ale kɔni doni fu de don komi k'a sɔrɔ kitabu barikama de bɛ a kɔ la n'a sɛgɛnna n'i y'a bugɔ a bɛ jɔ n'i y'a bugɔ dɔrɔn a bɛ bo ci a bɛ tan ko adamaden mun tɛ se ka miiri quoi ko baganw de don awa k'u ni bagan de ka kan ala ko fali ye mun ye bagan de tɛ wa a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen ko ni ala b'u minɛ k'u don jahanama kɔnɔ adamadenw la fanba yɛrɛ ka jinɛ fanba minɛ k'u don jahanama kɔnɔna na u don k'u jahanama kɔnɔ k'i b'a dɔn fɛn mun de don wa dɔw wɛrɛ tɛ dɛ ko ni ala ye ɲɛ d'u ma mais u ma yeli kɛ ni ɲɛ nin ye ni ala ye dusukun d'u ma mais o tɛ fɛn faamu ni dusukun nin ye ni ala ye tulo d'u ma mais o tɛ mɛnni kɛ ni tulo nin ye ko o tigilamɔgɔw ninnu bɛ comme baganw quoi Allahu akbar. adamadenw bɛ comme baganw kan ala ko non bal ni ala ye adamaden bonya o ma Quran sura 17 aya 80 walqad karramna bani Adam. ale ala ye adamaden kɔrɔta mais ni adamaden façon suratul Israil aya 70 walakad karamna bani adama an ye adamaden kɔrɔta mais adamaden kɔrɔtalen ko a y'a yɛrɛ majigi fo k'a i yɛrɛ sumaya ni bagan ye parce que bagan ɲɛ b'a la tulo b'a la dusukun b'a la mais a tɛ foyi faamu suratul la aya 100 aya 70 ani aya 9 adamadenw la fanba ani jinɛ la fanba u b'u yɛrɛ sɔrɔ jahannama kɔnɔna na foyi t'u se jahannama kɔnɔ dɛ ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم كالأنعام suratul anami aw bɛ to k'a mɛn wa ko baganw de don أولئك كالأنعام بل هم ko bal k'i ko kuma yɛrɛ de to yen ko bagan ka fisa ni mɔgɔ façon ninnu ye أولئك هم الغافلون o ɲinɛna n'o tɛ ni ala k'i ma ko kɔrɔna yɛrɛ de ye hadisa ye ka tila k'a f'i ye ko yala nin kɔfɛ k'e bɛ taa limɛnɛ hadisa wɛrɛ jumɛn de la e taara yen nɔrɔ ko bugari bɛ yen e taara yen nɔrɔ ko hadisa muslim bɛ yen
karamɔgɔkɛ nin ye kabako ye dɛ yala bagan ka sa n'i ye dɛ bagan fisara n'i ye bagan kɔni sogo bɛ dun k'a sɔrɔ n'a sara an bɛ taa su don an tɛ se ka sogo dun Nous avons nafa foyi t'a la. destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux. Même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. o ma kɛ miiribaga ye dɛ o ɲinɛna mais mun de fɔra Mamadu Lamini mun de fɔ a ka mɔgɔw ma وقال رسول يا ربي kira yɛrɛ ka kuma de filɛ nin ye dɛ a ye nin mɛn dɛ a ko ya ale tigi a bɛ ka ala de wele han Mamadu bɛ ka ala de wele a ko nin tigi Alahu إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ko n ka manto mɔgɔ ninnu mɔgɔ minnu ko Muhamadu sallallahu alaihi wasallam Muhamadu sallallahu alaihi wasallam k'u ye tigɛ ka bɔ kuranɛ na Furkan kuranɛ sura 25 aya 30 ko o ye kuranɛ bila o ye kuranɛ de bila munna o ye kuranɛ bila o ye ala ka ayaw de ngalontigiya quoi Allahu akbar ni ko ala ko ten ni ko ala ko ten o b'a fɔ ko non ko dɔnnibaw m'o fɔ ɲamaden de a bɛ se k'i awayi c'est un bâtard ala de y'o fɔ o ko mɔgɔ minnu bɛ ala ka ayaw ngalontigiya ko mɔgɔ minnu don u dusukun jalen don wa o dɔrɔn tɛ dɛ ka a tiɲɛ yɛrɛ ye mun ye ko ɲamadenw de don بعد ذلك الظالمين ko hali ni jamatigi de don hali ni den caman b'a bolo hali ni nafolo caman b'a bolo ko mun de y'a kɛ ɲamaden ye a ye ale ka ayaw de ngalontigiya tuma o tuma ni ala ka ayaw kalanna a ye a bɛ o lajasi ni kiiri ye ko non ko ninnu ye kiiri kɔrɔ ye ko ninnu ziiri kɔrɔ ko ninnu ye ziiri kɔrɔ mais jɔn de ta ye tiɲɛ ye Bukari ta kɔni ye tiɲɛ ye jɔn de ta ye tiɲɛ ye Muslim bɛ mun lakali o kɔni ye tiɲɛ ye mais jɔn de ta ye tiɲɛ ye lahadaru bɛ min fɔ o ye tiɲɛ ye Kuranɛ sura 34 suratul Saba ye Kuranɛ sura 34 Saba aya 38 ala y'o de fɔ ko o cɛsirilen don ka ala ka ayaw lajasi k'a kɛ cogoya la a kana baara kɛ k'o tigilamɔgɔ ninnu ne b'u jagoya k'u don jahanama kɔnɔna na de forcé à se présenter devant l'enfer o sera k'u fili jahanama kɔnɔna na Kuranɛ sura 34 aya 38 aya 8 a t'a jɛ dɛ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب مهدرون donc an kana kulonkɛ aya ninnu na foyi t'an bolo ni aya tɛ shahidu an de ye seereya jɔ k'a fɔ ko ni aya ma d'a ma an tɛ sɔn kosɛbɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ kɔ i ka jalamugu tɛ sɛ tɔgɔtigi de ye o tɛ c'est i bɔra Maka alikaba kɔnɔ kunu dɔrɔn e wolola ye i bɔra ye i nana Bamakɔ yan o tɛ an t'i lamɛn f'i ka aya de di a ma n'i ye aya di an bɛ sɔn mais n'i ko mɔgɔw bɛnn'a kan an tɛ sɔn an bɛ aw fo k'aw barikada kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛnnin dɔw b'an bolo ka présenter assemblée la kelen tɔgɔ ye Ahmad Diallo fa tɔgɔ ye Agi Diallo kelen tɔgɔ ye Asan Diallo fana Asan Diallo de Diallo la kaw alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala kan o tɛ wa a bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ 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 o tɔgɔ o fa tɔgɔ Bala Diallo dɔ wɛrɛ b'an bolo ko Hawa ni u ka filani u ka petini dɔ de don fana minnu wolola petini filani musoman ani cɛman ye u ka jɔn dɔ de filɛ nin ye o tɔgɔ Hawa Balo o tɛ wa non Cheikh ko ba ma sɔn donc o la Hawa an ka shahidu gɛlɛn den dɔ de don Dawuda denmuso de don Hawa donc o la nin den saba nin Hawa Asan ani Amadu an b'u jira ala la ala y'o dɔn ka ban ni assemblée de don an bɛ a présenter ala fa a fana na ko kura mun de kɛ n'o tɛ ala de y'u dan ka ban a y'a di an ma a ye denw ninnu don an garisɛgɛ la donc f'an ka segin ka ala fo ni u ye ka den ninnu segin ka kalifa ala la a ko n'a y'aw garisɛgɛ
ni aw y'a barika da n'o ye ale ala bɛ jidili kɛ aw ka kow la Kuran sura 14 Ibrahima ka sura aya 7 sɛbɛnnen bɛ yen o la an bɛ mun de fɔ an bɛ ala deli an tigi Alahu e mun bɛ sankolo kɔnɔ ni i bɛ ka mara kɛ cogoya la mun y'i ja e mun bɛ kɔlɔsili kɛ ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen fɛ e mun bɛ adamadenw ɲɛnamaya di adamadenw ma ka adamadenw faga ni a i yɛrɛ sago ye maa sago tɛ dɛ ni i yɛrɛ sago ye ala e de ko don an bɛ denmisɛnnin 3 ni présenter i la k'a d'i ma k'a kalifa e la Amadu Asan ani Hawa e bɛ i janto u la an tigi ala i b'i janto u la ka bɔ shetani ni o ye adamaden jugu fɔlɔ ka tɔɔrɔw ma i bɛ denmisɛnnin ninnu kanda i k'u tanga olu ani u bɛna den minnu sɔrɔ taalen ɲɛfɛ i k'u tanga ka bɔ siyatinu tɔɔrɔ ma an tigi Alahu an ye e deli e mun bɛ sankolow kɔnɔna na i bɛ denmisɛnnin ninnu i bɛ hinɛ u la i b'u dusukun magaya u kana kɛ mɔgɔ dusukun jalen ye i n'a fɔ ɲamaden minnu kibaruya fɔra e kɔrɔnɛ sura 68 suratul kalam aya 13 ka taa bila aya 15 mɔgɔ dɔw nenina ye u dusukun kama parce que o dusukun kɛra mɔgɔ dusukun jalenw ye ni ala ka kuma fɔra u bɛ fosi ka bɔ ala ka kuma kɔrɔ u tɛ ala ka kuma nin fɛ dɛ mais u bɛ maaw ka kuma fɔ ko o dɔrɔn de y'u bɔ halalaya la k'u kɛ ɲamaden ye ko hali n'a y'a sɔrɔ u sɔrɔla bɔ an ka ɲamaden ani ala ka ɲamadenya tɛ kelen ye an fɛ yan mɔgɔ mun ma sɔrɔ furu kɔnɔ o an bɛ a fɔ olu de ma ɲama n'o tɛ ɲama tɛ se ka den wolo yarɔ o kɔni kuma fɔ cogo don ɲama bɛ se ka den wolo ni ɲama bɛ se ka den wolo an bɛ taa denw tɔmɔ ɲama kan ɲama tɛ se ka den wolo a bɛ fɛ ka kuma dɔ de an bɛ fɛ ka kuma dɔ de fɔ mais kuma ni fɔcogo ani ala ka fɔcogo o kelen ye dɔɔnin ala bɛ mɔgɔ mun wele ɲamaden o de ye a ko niw bɛɛ ka sanu mɔgɔ mun banna ale ala la ka ni lanɔgɔ olu de bɛ wele ɲamaden ale ala fɛ surtout samsi aya 7 ka taa bila aya 10 o hukum de kɔnɔna na a bɛ ɲamaya fɔ quoi bon ɲamaya dun tɛ se ka sɔrɔ ale ala fɛ i tɛ se ka kɛ ɲama ye fi i ka ala ka kuma de ngalon tigiya o ye i nɔgɔ olu bɛ wele ɲamɔgɔdenw ala kana denmisɛnnin ninnu kɛ ɲamɔgɔdenw ye ala kana denmisɛnnin ninnu kɛ ɲamadenw ye ala k'u kɛ mɔgɔw ye minnu dusukun ka magan ka ɲɛsin Alahu ma ani u faw ani u ba ani u baw ma ni ala deli bɛ sura Mariyama ka sura kɔnɔ aya 12 ka taa bila aya 15 an bɛ ala de deli denmisɛnnin ninnu ye an b'a ɲini e ala fɛ i ka hinɛ denmisɛnnin ninnu na i ka Tawrata ani Linjili ani Kurani dɔnni di u ma n'i y'a di u ma i k'u saniya i k'u bila a baara kɛli la an b'a ɲini an tigi ala fɛ an b'a ɲini i fɛ i k'o garisɛgɛ sɔrɔ la sɔn hɛrɛma duniya kɔnɔ ani kɛrɛnkɛrɛnnen lahara i ka o garisɛgɛ ala an b'a ɲini i fɛ denmisɛnnin wolodon ka kɛ u ma kisi don ye denmisɛnnin bɛna faatu don min na a ka kɛ u ma kisi don ye u bɛna kunu ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ don min na a ka kɛ u ma kisi ye تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله 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 الله أكبر أولين دمنين كفة أم بالمكة نقول alu mun bɛ filmeli la a bamuso bɛ Tunisie furakɛli la umu de tɛ umu Tambele an bɛ dugawu k'a ye ala ka a nɔgɔya masa mun ye Ayuba ka bana lawuli ka bɔ a kan tuma min na a sɛgɛnnenba de don ala ka musokɔrɔba ni kɛnɛya ka sigi a jɔ a sen 2 kan a kana an sɔrɔ yan ɲuman na hɛrɛ la an b'o dugawu k'a ye an bɛ sɔrɔ ka kunnafoni latɛmɛ kunnafoni mun dɔgɔ an k'o to yen o bɛna kɛ baabu ye an bɛ don o kɛ baabu kɛrɛnkɛrɛnnen ye
nga ambe hakli jigi ke bi ambe kalo la kalo juma laban am to ka fitini faraka mun ko sa anga radio so sara ani haju fitini hukum kono nana ambe anga shahidu fo ya fo kenyeba anga chokoroba alkaw abora anfe ya anaka mo onana kilifla ke anfe ya o bolangolo mana onana dobla kesi kono nana ambo fo barkata hukum kono hakili jigido do kesini an nafa be fo met nafatala anga toka sega kan kutuba nununa ala nyini to ye kwa wala la nyini ye anga baraka doron ala nyebe anga ama fo baraka doron amake ali ala nyanama mais an dama ni ñogonce tumaro la hakili jigi doron de dum ambal make fatura selenge jamana kan selenge brama dumbia anye aka jenaja kofo ya ka doka ya ama akera benyana ya munun tumbe yan soro odongo ani hal munun ma yan soro chama ye kibara soro donc ola ambe toka onyogona kesini warini ambe toka akeka an hakili to demsen nuna a fatura ka demsen to yi ola anye wa woro ci uma wala sa o ka di demsen numa bo anga shahidu Seydou Camara ale aka dembaya be sirakoro negetala sirakoro negetana mo chama ye soro yera se Gausu Traoré be ya Gausu Traoré wala ani Gausu nu taraye sirakoro negetana ani Shaidu chama aka janaja wakati antara info sen chama donc an sembi to ka fama mais ama fama uma olu fana tuma wotuma naye alaja ambe to ka doni ke ka uka aci demaya ima mun koson uka balo do uka fara u yere bolo kam parce que a fatura ka dentan ani kelen to yi dentan ni kelen a bedem seni be mun tunye a korobale baba yi o musumani de santan note a tobe santan ka ji awo foka tabla dem seni ta ani kelen muso fla donc a ko man no ko sobe donc anga to ka an hakili to nunu na voilà tuma wotuma an ko ni hakili bula mais hakili jigi de do ani nyogon cela la parce que ala ko mo lamin ma ko bina inyiga alquran ko nana suratul baqara aya keme fla ani aya muga ako momodu ko mogo bina inyiga yelma adama den kanga bara jumende ke ni o bara ni mun nyogonte nyumaya ikanga nyumaya jumende ke ni mun nyogonte ko o fe ko donc adama den kanga bara jumende ke ka foko ni bara ni ye ni mun ke no ni nyogonte dunia kono ya ni nyogonte kiyama ko bina inyiga wala wa yasalunaka anil yatama ko bina ko iba foye qul islahun lahum khairun ko ka nyumaya ke ka nyesi yetima dema ko nyogon herama kote ti nyuma ke ko dugukolo ko kan ani kiyama dunya wala akhirah dunia kono ya ani kiyama mate nyuma yake ko oye nyuma ya e katemeni ya nyesi yetima deuma donc anga bara do ye niye anga hakili to ala ka fo ambe to kan kuduba nunu na ambe okuma nunu jense ala nyini to ye awo la nyini to ye donc ambe ko nunu ke dogola ni mun se kera mun ye abe blaka ta uma naye alaja yatima ko te kulenge ko ye de awo surtout ni tara ni ye demse nunu ye manima to kodo tiens la parce que o ka dogon abe demse ni fitini donc ala ka hatu mandama donc kesi na fa do ye ni ye quoi an nafa kacha donc fitini ka fo kalo ibina ni keme o te en fait yande ise kera muye ibadi ni aseti ambi do ke ala ka seno noya parce que ni kera shahidu ye mo ta fo mo man ni ketin o e ko e kera shire joye ko ni e sirera ka ba abana kuma bana ko ebe mun kela ebe ta sarani o ye ko ka fo ne mun be kuma na ko ko nunu ye
o ɲɛmɔgɔ ye ala ko yala e bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ma fɛn fɔ mɔgɔ e bɛ maa yamara a ka ɲuman kɛ ka ɲinɛ i yɛrɛ kun kɔ cogo jumɛn k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ka kita e yɛrɛ de bɛ ka kitabu nin kalan Kuran sura la aya bɛ naani donc ala ka hakili ɲuman d'a ma k'a fɔ ko ne ye sahidi duguma mɔgɔ ye ne ye camancɛ mɔgɔ ye sanfɛ o non o t'a la an bɛɛ de ye kelen ye bɛɛ bi sara ni i ka baara ye ani i ka waliyaw ye Kuran sura suratu tawba aya 94 ani aya 4 an ka baara kɛ ala ko k'a ɲɛ b'a la ala wasara quoi donc o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu bɛ to ka o hakili to yatimɛw na kuma fɔ kun tɛ k'a fɔ an ka ninnu yatimɛ o ko tɛ dɛ i bɛ yatimɛ mun dɔn e baara ye yɔrɔ mun ka surun i la ye e bɛ yɔrɔ min na e ye yatimɛ dɔ ye k'a fɔ ko sahidu mɔgɔ dɔrɔn o ko tɛ quoi non ala m'o fɔ i ye a ka kɛ yatimɛ ye dɔrɔn taa i se ye mun ye i b'a di o tigilamɔgɔ ninnu ma ko ba de don dɛ aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ sahidu aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ a b'aw hakili to yatimɛw na k'a fɔ ko du dɔ de bɛ yen an bɛna an bolo ɲɛsin o du ma a bɛ to k'a lataga ye o non kuma tɛ o ye o bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc ala ka o faamuyali ko ɲuman ani ka nisenu don an na ka garisɛgɛ don an tɛgɛ ka an kɛ garisɛgɛmatigiw ye mun kosɔn an ka u ladiya an k'u ɲɛji cɛ n'a ye yanni don dɔ cɛ o kunnafoni tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don babu kɔnɔ kunnafoni banna dɛ an bɛ don an ka bi babu la an ka bi babu bɛna sigi la caricature du prophète Muhammadu o bɛ alakira dessin ka silamɛw alakira lagosi ka silamɛw lagosi n'a ye yala o kibaruya bɛ cogo di ala fɛ babu bɛna sigi o kan ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi ni o ye Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron kuma babaw fɔ o hukumu kɔnɔna na an ka kibaruya bɛna boli nin kan an bɛna alikuranu dayɛlɛ n'a ye alikuranu dayɛlɛ an bɛna kibaruya ɲini a kɔnɔna na o ko sugu la an kan k'a kɛ cogo di kunfɛ ko tɛ dɛ an kana kow kɛ kunfɛ an bɛ ko o ko mun kɛ ala ko la an ka ala de ɲininka parce que n'i y'a kɛ k'a sɔrɔ ale mɛ i yamaru i y'i ta de kɛ i ma ala ta kɛ école karamɔgɔ dɔ de don a tɔgɔ ye Samuel Paty nin baara ma daminɛ bi dɛ a daminɛ depuis Charlie journal dɔ de don Charlie Hebdo depuis 2015 mars 2015 Charlie Hebdo ni journal de don journaliste caman bɛ a kɔnɔna na olu de miirila u ka hakili ani u dusukun na k'a fɔ fo u ka silamɛya lagosi bon walasa i ka silamɛya lagosi ni ala nɛni mɔgɔw tɛ so o la mais ni i ye ala ka ciden dɔ lagosi o ka ciden n'i y'a lagosi u t'a dɔn u bɛ yɔrɔ yɔrɔ mais mun de b'o kɛ fana kuranɛ bɛ na nin bɛɛ ɲɛfɔ i ye mun de kosɔn ni ala de nɛnina mɔgɔw ka dɔrɔmɛ mɔgɔw ka sira foyi t'a la n'a y'i diya ala dessin kɛ e bɛ se ka ala dessin wa n'a y'i diya tile ka ala nɛni o y'i kungo ye mais ala ka n'i ci n'i ye nabi isa nɛni ala ka n'i ci n'i ye eli nɛni eli a bɛ eli dɔn wa o ciden puissant don dɛ yahudu sigilen bɛ yen ko o bɛ na quoi nabi isa bɛɛ b'o dɔn Mohamadu Lamini bɛɛ b'o dɔn ni i tura nin na dɔrɔn diɲɛ de i b'a fɔ ko diɲɛ de bɛ ka yɛrɛ quoi dugukolo bɛ ka yɛrɛ quoi adamadenw bɛ ko ye fan bɛɛ fɛ i tura manto nin na donc tumana min na o b'o baara ninnu dɔn o t'u ɲɛsin ala ma direct dɛ o b'u ɲɛsin manto dɔw ka kira ma k'a buruja k'a lanɔgɔ k'a lagosi ni kumakan ye ni sɛbɛn ye ni dessin ye
dessin de bɛ wele caricature c'est-à-dire i bɛ fɛ k'a tigilamɔgɔ lagosi maintenant a kana kɛ da dɔrɔn ye quoi n bɛna a dessin yɛrɛ walasa a k'a faamu hali ni ne m'a fɔ a ka lahala dɔ filɛ nin ye quoi n'a ye nin ye o de ye lagosili ye caricature an b'a to kɔfɛ n'a ye ala ja kɔfɛ a bɛ di ni kɛsi tigi n'a a ma se ka na a b'a di Abdulayi ma n'a nana a b'a sɔrɔ a bolo parce que a ko k'a bɛ a ye a yɛrɛ sɔrɔ fo yɔrɔ dɔ la a ma se ka yan sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn Mamadu Goro donc o la kɔfɛ a b'a ni a ma na n'a nana dɔrɔn a bɛ sin k'a ye n'a y'a ye dɔrɔn a b'a dɔn ni a ma na a b'aw ɲɛsin Abdulayi ma n'a ye ala ja a b'a d'a ma n'a nana a b'a sɔrɔ o tɛ wa Abdulayi pour que a kana ɲagami parce que n'a ye nin ko daminɛ sisan a b'an ka fɛn perturber donc bɛɛ b'i ta bila a ka poste kɔnɔ. Emmanuel Macron a ye kumaba fɔ kɔnɔ bɛna boli a kan bi Samuel Paty o fagara école karamɔgɔ nin a y'a ka écoledenw a bɛ fɛ ka Muhamadu lagosi a taara dessin de kɛ k'a lahala jugu kɛ k'a kɛ dessin in na k'a fɔ ko bon silamɛw ka Muhamadu de filɛ nin ye a ka écoledenw sigilen bɛ donc écoledenw de bɔra ni kuma nin ye Bilakoro dɔ de taara faga a ka so denmisɛnnin Bilakoro a tɛ san 20 bɔ a taara minɛ k'a da k'a kan tigɛ k'a tigɛ Allahu Akbar. tumana min nin baara nin kɛra président de la république ni o ye Emmanuel Macron ye France président ale bɔra a kumana a ka kuma kɔnɔ a ye kuma cɛjugu fɔ dɛ a kuma kɔnɔna na a y'i kanto ko silamɛw kana na miiri yɛrɛ k'a fɔ ko baara mun b'a la ka kɛ nin ye tan professeur fagara kun mun na dɛ ni o ye caricature ye ka mɔgɔ la dessin ka mɔgɔ la nɔgɔ i bɛ fɛ ka mɔgɔ mun lagosi ko o baara mun a fagara kun mun na dɛ ko a tɛ dabila dɛ ko an kana na miiri k'a fɔ ko u bɛna ala kira ka dessin ni dabila minɛ ayi ko munna o munna an bɛna dɔɔni fɔ o de kan a ko munna ko parce que la République française a décidé de la laïcité jamana ni o ye Faransi jamana ye Faransi jamana y'a laɲini o ka jamana ka kɛ laïcité jamana ye mais laïcité ye jumɛn ye laïcité de ye hakɛ mun dira bɛɛ lajɛlen ma diina hukumu kɔnɔna na bɛɛ ka hakɛ b'i ye jamana kɔnɔna na k'a fɔ Faransi chrétienw de ka ca donc ni chrétienya tɛ silamɛya tɛ se ka y'a la ni chrétienya tɛ yahudiw tɛ se ka ye a kɔnɔ ni chrétienya tɛ k'a fɔ ko e bɛ kɛ Faransi i tɛ ala bato ko ni chrétienya tɛ ko jo b'i bolo i t'o sɔn ko ayi k'a t'o cogoya la laïcité de kɔrɔ i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn mun bato quoi jamana ye garantie d'i ma o hukumu kɔnɔ quoi a kɛ n'i ka cogoya ye josɔnnaw bɛ anw fɛ Mali la yan u b'u ka jow a kana maga u la chrétienw bɛ an fɛ Bamakɔ kɔnɔ yan Mali kɔnɔ yan u bɛ u ka ala bato u ka église kɔnɔ jamana k'i kanto jamana k'i janto o la foyi kana na u sɔrɔ o baara kɔnɔna na silamɛw bɛ yen u fana k'u ta kɛ foyi kana na u sɔrɔ jamana ye o garantie o de bɛ laïcité maintenant diinɛ bɛɛ bɛ bɛn kɔrɔna mun filɛ nin ye tan kɔrɔna yɛrɛ yɛrɛ y'o de sigi kɔrɔna ye laïcité de prôné le Coran a prôné la laïcité
maintenant n'a tilara o la an bɛna don a yɛrɛ ye mun fɔ ani u bɛ mun kɛ a la yala o ni laïcité bɛ ɲɔgɔn ye sira la an bɛna o de ye mais an k'a lajɛ yala kɔrɔnɛ ye laïcité tiɲɛtigi ye wa a ma fɔ ko sisan bɛɛ k'i ta kɛ wa o de ma fɔ wa k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔ dɔ jagoya a kɛ ten walima a ka bɔ a ta la a ka don nin na o si tɛ yen laïcité dɔ ye alakira Mohamad Lamine a citɔ la ta Kuran sura 6 ta i b'a aya 100 ani aya 6 aya 100 aya 7 aya 100 ani aya 8 an b'o kɔnɔ kuma lajɛ laïcité ko bɛ cogo di ittabi ma uhiya ilayka min rabbika a cilen mun de fɔra a yɛrɛ ye an ka kira mɔgɔ ni kira belebeleba ni a fɔra a ye k'a ka tugu fɛn kɔ mun wayira ka bɔ a tigi ala yɛrɛ o ye jumɛn wa uhiya ilayya hadha alquran wa uhiya ilayya hadha alquran Kuran sura 10 ani 7 Kuran sura 6 bagan ko sura aya 10 ni kɔnɔntɔn d'accord a fɔra ko kira ma k'a ka tugu fɛn de kɔ mun wayira ka bɔ ala fɛ ka n'a di ale ma o de ma fɔ wa mun de tugura a la aya kelen aya ayi tɛmɛ n'a ye o yɔrɔ kelen na la ilaha illa huwa wa arid anil mushrikina ko maa wɛrɛ tɛ yen dɛ k'i kana maa wɛrɛ dɔn ni ale ala kelen pewu tɛ maa wɛrɛ fosi tɛ yen nka ala bɛ na kuma dɔ de f'a ma yan k'a ka i ma bɔ k'a k'i ma bɔ jɔn anil mushrikina minnu bɛ ka dɔ fara ala kan wa arid anil mushrikina a ye nin mɛn dɛ ko ala kɛra k'i maa bɔ mɔgɔw la minnu bɛ filankafo kɛ filankafoya baaraw kɛ filankafo a bɛ filankafo dɔn filankafo o de fɔra i ye o hadisatigi ye filankafo de ye hadisa jumɛn Bukhari ni Muslim tigi ninnu olu ye filankafo de ye k'a ka tugu kira ka tugu wahayu de kɔ kira tugulen don wahayu kɔ maintenant e ko mɔgɔw la fanba k'u b'a fɔ ko o liminɛlen don mais o tɛ sɔn ka liminɛ ala kelen pewu la kɔni f'u ka dɔ wɛrɛ de fara ala ta kan ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna Kuran sura 10 la aya 100 ani aya 6 donc ko ala kira k'i mabɔ o tigila mɔgɔw la o de fɔra ala kira ɲɛna tɛmɛ ka taa aya tɛmɛ n'a ye Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Connais divinité autre que lui et écarte-toi des associateurs. tɛmɛ ni a aya 100 ani aya 7 ye walau sha Allahu ma ashraku ko n'a tun ye ale ala diya k'u tun tɛ kɛ filankafo ye karamɔgɔkɛ ala bɛ kuma dɛ a bɛna kiramɔgɔ ni kalan kiramɔgɔ in tun tɛ fɛn dɔn a ko maa fililen tun de don Kuran sura 97 aya 6 aya 7 aya 7 na wa wajaraka dolan fahada a ko an y'a sɔrɔ e tun ye maa fililen an y'i kanda ala bɛ ka ala kira ladɔnniya a kan ka i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ bila minɛ mun kɔnɔ a ko Muhamadu ne y'i ci ni wahayu ye e ka tugu o wahayu kɔ bani n'i tugura o wahayu kɔ a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ yen ni ale Alahu kelen pewu tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Muhamadu Lamine i maa bɔ mɔgɔw la quoi mɔgɔ minnu bɛ filankafow kɛ quoi o de kosɔn an tɛ se u ka ko ninnu ma e ma ye an bɛ o éviter quoi an bɛ o éviter mun na u ka fɛn bɛɛ la fo n'a y'a sɔrɔ an ka hadamadenya sira fɛ ko dɔw bɛ yen an bɛ se o hadamadenya sira fɛ mais diinɛ sira fɛ an tɛ ɲɔgɔn ye sira la i m'a ye an ni mɔgɔ ninnu tɛ ɲɔgɔn ye sira la an tɛ seli u ka misiri kɔnɔ an t'u ka misiri activité kɔnɔ an mɔgɔ foyi t'a la yadɔ diinɛ bɛ kɛ misiriw de kɔnɔ o tɛ wa diinɛ activité a tɛ kɛ yen wa an tɛ yen si la an maa bɔlen don ka bɔ o la parce que an tugulen bɛ wahayu de kɔ u bɛ ka fɛn wɛrɛ minnu minɛ kitabu wɛrɛ minnu minɛ mun ma kɛ kitabu jiginɛw ye n'u b'a la k'a fara ala ta kan an tɛ o la donc sisan a ko ala kira ma ko n'a tun ye ala ja ko mɔgɔ ninnu tun tɛ kɛ filankafo ye dun wa ma ja'alnaka alaihim hafizan ne ma e bila fana e ka to ka taa
o kɔlɔsi k'a lajɛ est-ce que a seli o seli la bi ne ko est-ce que o ka misiri kɔnɔ o ye kalo bila kalo ni lulu ninnu e ka to ka dɛndɛn ka to ka don o ka misiri kɔnɔ k'a lajɛ o la kɔlɔsi ni kalo ni lulu non ko ne ma e bila o ne ma e bila o si la tɛmɛ n'a ye wama anta alaihim biwakilin e ti u ka garanti an b'i ci ko e ka kɛ o ka garanti ye garanti ye fɛn mun ye i b'a dɔn garanti han voilà kunkɔrɔdobaga an bɛ e bila e ka taa don o kunkɔrɔ ko dɔw kama diinɛ ko in na non o to yen mais a bɛ kuma mun fɔ a ye nin kuma lamɛn dɛ a ye mun bɛ to ka tɛmɛ ni nin ye. Si Dieu voulait, il ne serait point des associataires, mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux, et tu n'es pas leur garant. Siga foyi t'a la a ye mun bɛ tugu a la o aya ye kabako aya de ye a ye mun de fɔ aya kɛmɛ ni aya seegin wala tasubu lazina yad'una min dunillahi kuma filɛ dɛ ko Mamadu Lamini aw kana na u ka ngala ninnu nɛni n'o tɛ fayasubullah o fana bɛ na dansago kɔnɔna na o fana bɛ na o ta saraka i ka ala nɛni quoi k'a sɔrɔ ne dun ni u ka ala tɔw tɛ kelen ye adwan bi ghairi ilmin e m'a ye an ma kɔlɔsili kɛ an ma deli ka Bugari nɛni o an deli ka Maliki nɛni wa an deli ka Safi nɛni wa ala de b'a fɔ k'u ka kitabu tɛ tiɲɛ ye quoi an fana b'o fɔ ka dan ye mais ala ka n'i ci don o don ne ye Bugari nɛni u yɛrɛ bɛ baga ta o bɛ ala yɛrɛ nɛni a b'a fɔ ko kɔnɔ walawalalen don kɔnɔ walawalalen tɛ n'o de dɔn y'a ye a bɛ ka jɔn de nɛni ala m'a fɔ ko kɔnɔ walawalalen don a ye baga ta a bɛ k'a fɔ ko kɔnɔ ma wala a bɛ ka jɔn de dɔgɔya nin ta a bɛ ka jɔn de nɛni a bɛ ka ani ala de don mais mun de y'o se e de taara baga Bugari ma ko Bugari yɛrɛ ye nin ye quoi walima muslimi ye nin ye quoi walima e taara sɔrɔ jafɛrɛn tigi a b'a la k'a ka worow kari k'a dɔw ɲimi k'a fili yan fɛ sɛw b'a bolo yan fɛ e ko nin tɛ foyi ye nin ye batarafɛn ye a bɛ yɛlɛma k'i lajɛ de fɔlɔ walasa e fana a tɛ se k'i nɛni n'a y'i nɛni o tɛ digi la o i fana sɔnnen don ala mun ye dɛ a b'o de bilen Allahu akbar e mun de kɛ nin ye ta i ye ala de se nɛni ma a ko ala kira ma k'a k'i ma bɔ mɔgɔw la mɔgɔ minnu tɛ ala ko la fɛn wɛrɛ de b'u bolo o b'o de bato u bɛ fɛn wɛrɛ de wele u ka fɛn wele ta u ka fɛn bato ta a ko ala kira ma kana o dɔgɔya kana o nɛni n'o tɛ olu fana bɛ i ka ala yɛrɛ nɛni quoi Muhamadu ka ala dun ye ala wɛrɛ ye nin de bɛ wele tolérance la tolérance religieuse quoi jamanaw sigilen bɛ nin de kan quoi jamana caman hali Mali sigilen bɛ nin de kan quoi n'i b'i ta kɛ i ta kɛ quoi maa si kana se i ma maa si kana i dɔgɔya a kɔnɔna na quoi maa kana na maa dɔgɔya i t'a kɔnɔna na quoi ko kira kana na u dɔgɔya o ta in kɔnɔ o de tɛ laïcité ya adwan bi ghairi ilmin tɛmɛ n'a ye N'injuriez pas ceux qui invoquent en dehors de Dieu. Par agressivité, ils injurieraient Dieu. Ah ouais. Dans leur ignorance d'eux-mêmes. Ouais, dans leur ignorance quoi. A kaɲi. Hali n'i ma tɔ kalan sisan i bɛ bɔ i bɛ taa Tawba ta i bɛ aya 6 ta. Kuran sura kɔnɔ 9 aya 6 a bɛ kuma tɔ di i ma a ye mun de fɔ. wa in ahadun minal mushrikina istajaraka o baara sugu kɛlen ni o ye filankafo ninnu ka filankafo dɔw ka na se e Muhamadu ma n'a sera i ma k'a ban a ye mun de fɔ. fa'jiruhu hatta yasma kalam Allah i b'a bisimila alhamdulilayi rabbil alamin k'i ka bisimila ko ɲuman e fɛ. f'a ka tagala ka kuma mɛn. n'i y'a bisimila i fɛ yen e bɛ to k'i dɛn Ibrahima ni a fa tun bɛ ɲɔgɔn bɔrɔ cogo min na Ibrahima tun b'a fa sonya ka
k'a baro quoi a bɛ fa ye ɲininka ne ko n ko o ko baba ne ko a ka fɛn ye a bɛ kuma wa a t'a fɔ ko ala in tɛ o ka ngala in tɛ tiɲɛ ne a ko baro bɛ tiɲɛ quoi donc fa in bɛ i sigi k'i ŋɔnɔ dɔɔni ko Ibrahima k'e bɛ fɛ ka mun fɔ i b'a dɔn a tɛ kuma o a bɛ fɛ k'a lakunu quoi a ko baba ko a bɛ fɛn de wele fɛn mun tɛ kuma fɛn mun tɛ se ka fɛn ɲɛ aw ye fɛn mun tɛ se ka mago tiɲɛ aw ye o n'a ɲɔgɔnna de a bɛ k'o baro de bɔ quoi ni filankafo nana k'i k'a bisimila i fɛ n'i y'a bisimila i fɛ Muhamadu k'i k'a baro ala ko la aw t'a bannen dɛ tɛmɛ n'a ye summa ablighuhu ma amanahu o kɔfɛ a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ fɛrɛ tigɛ a ka yen sɔrɔ hɛrɛ ani badenya kɔnɔ nin ye mun ye de nin ye ɲa to ala ma a dan ye nin ye c'est ça la vraie religion d'Allah nin de ye silamɛya diinɛ ye diinɛ bɛɛ yɛrɛ de ye nin ye Nabila Isa fana y'o de fɔ o diinil haki de ye nin ye a fɔra kira ma kana baga mɔgɔ si ma dɛ kana baga mɔgɔ ma diinɛ ko in na e k'i ta kɛ u to yen u k'u ta kɛ c'est ça la laïcité ko kira ma kana na tɔw ta dɔgɔya donc d'accord les valeurs de la République française o yɛrɛ ka kuma de e tun ye yan kalan et si l'un des associateurs te demande d'assis, accordez-le lui, afin qu'il entende la parole de Dieu. Puis, fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Surat 9, verset 6. Bon, comment mon frère a fait temps? La République française a des valeurs démocratiques. Valeurs démocratiques et jumelles. Amboraka mon frère, ko abika to kan ba de foka. Allez de beka comment 6 ans. Que la République française repose sur des valeurs, les valeurs de la République. Aïe, il va falloir faire un bon, d'accord. Les valeurs de la République française, c'est quoi? Adoyer quoi? La laïcité, la liberté d'expression. Le Coran te dit effectivement, ok, et que la liberté est bolo, il fait qu'à commun que naïja kana ala batoka. Naïja ala were soro ire iko batoka. Mais ko kirama ko kana ou kele o kama ko. Na tu ale ala ja man nteke kafri yo. O tu mi se ka ala kenya wa. Ako mo lamine ko ko nti ire bolo o toyi. E ka chi fo e ka tugu chi nkoko. Chi kan nkoko. Mais ni en ulu nyangamina sabali jira ula parce que muna akoko utado. Kozalika bi annahum qaumun la ya'lamuna. Ko parce que mo munu do te fin de donc. O te foi kalama. Corona sura kononto tauba aya woro. Ko te fin donc. Mamum be fin do ani mamum te fin do ko kelende de wa. Abo boro dima depuis Quran sura bisabani duru aya tani kononto kate mugani flama. Abe mogo da Kenya quoi ko yala suni nyanama ye kelen wa yala mogo mbe yeli ka ani mogo mti yeli ka kelen de doa ko yala kalea ani suma ko kelen do ala ben ondalen gushi donc afle ka fo ko awu ani o mogo sugu nunu kelen te ko parce que o ta do ni tumba do ite fenwere bato ko wa nato ale ala jakut nte ke fenwere bato baga yere ye ko ala kira ka hina nyesi mogo nu nana ama aku bisimila aku berebe aka ala ko kuma fo uye aka nafakati ke uye ubi tagala yoro mina yaro oye yaro ni adan fagali ko kuma fo re yawa yaro fagali ko kuma ma fo maintenant fagali yoro mbi na talenye don tewa ay ni lame maintenant Emmanuel Macron ale ko Francis Sigilembe dambe do de kanko dambe o de be le valeur ko dambe mumbe hake di bema beki take beki ta fo me kasaro o dambe kono nana ulu yere dambe ni dansigi a dansigi do ye jumeye l'offense au président de la République française est punie ni jamana masakɛ neni ni jamana masakɛ dogoya ni waliya do kɛ ka ɲɛsi jamana les gestes quoi gestes avec les gestes de terre et ka gestes do kɛ waliya do c'est là président ka na ya et ka Macron
Macron ka allé ta iban. Il dawa wakala tam. Bon maki bolo ketam. C'est puni par la loi française. La loi, et puis, aux lois qu'accordait depuis 1881 à Saria Bolendo. 1881, le 26 juillet, l'article 26 de la loi française, article 26, du 29 juillet 1881, punit les offenses. Dans la magistrature, au cas code 222, au cas code pénal, ça punit les outrances aux personnalités publiques, c'est-à-dire les personnes chargées d'exécuter les tâches de la République, ni au bureau fonctionnaire. Jamana ye mogo mununta ka bla ayere ka hokum o ka bara keni faso togoye olu bi bo adamaden normal korona ni adamaden to te kele ni yu dogoya e bi kaso ke Allahu akbar a sebene me constitution française kononana la loi 26 constitution la loi numéro 26 du 29 juillet 1800 depuis 1881 de constitution française kononana ni Emmanuel Macron neni e bi kaso ke. Mais d'accord, l'institution suprême c'est quoi? L'institution suprême c'est Allah. Oui. C'est le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Ismaël, le Dieu de Mohamed Lamine. Ça c'est le Dieu suprême. Avec Corona sur Jumé Kono, avec Corona sur Woro, Aïe Joli, Aïe Biwaranikele. C'est lui le patron des patrons. Le roi des rois, le président des présidents. Bon, allez fanaye momunta akabara la, akaba ulu bunyade. Jamane momunta akabara la. Jamane sariya sigi, o dogoyali baga uka kaso uke, o dogoyali baga uka nafulo sara. Aman, uka nyangi. Ala muye akachide unsukanti kochi, eko ko dogoyali ko fento la. Obino ala de che. Hein? Kasoro et tu sais que ni atigema nyagati et que premier ministre tu sais que ni atigema nyagati et que ministre si tu sais que ni atigema nyagati et que critique tu sais que ni atigema nyagati et il ka façon kononana mais autorisation dit mo wera ka ala ka tide ndo nini ko o liberté d'expression e kasoro ne neni na e ba tigida tu Allahu akbar bari faut gelera da Doni abena alaka kuma kiri fana famu. L'article de Dieu alaka article fana bey. Munumbe sanction bi maroka. Munumbe akachide unene. Amena se o article. Oui, allez fana président, allez fana yaka tariati. constitution de Dieu. Ama foko chine kana na moshi kele ataka. No di fora. Awere ko moshi kana moshi kele ataka mais ebe ni mogowere dogoya atteint kan ni otigle mogo ko bi wuli e ko non ko c'est les valeurs de la République. Emmanuel Macron a mis les leçons d'Imade. Les leçons on va l'apprendre beaucoup de choses. On respecte l'institution française ou la présidence. Mais la personne d'Emmanuel Macron, il a beaucoup de règles. Il a beaucoup de règles dans son discours. Il a dit qu'ils ne vont pas renoncer aux caricatures du prophète Mohammed. Le grand prophète, l'un des prophètes les plus puissants. Parce que les Ulul Azm, les 5 prophètes les plus puissants de toute l'histoire, allez bal. Quand vous prenez Surat 42 du Coran, il te donne Nuhu, Ako Nuhu Bala, il te donne Abraham, il te donne Moïse, il te donne Nabila Issa. Et toi, Mohamed, à qui la parole est adressée. Ulul Azm Mokotou. Nous y est à la Kamoko Soukanti Lewye. Avec ce temps, on est chez Gintoko Dima, Corona Sura, Woro, Aya Bishegini Saba, Katabla Bishegini Woro. Avec un temps, on est chez Gintoko Di à la Krama. À quoi ni Kelewe Kele Kapsa ni Djena Konofei. Dieu ici 18 prophètes. Il cite le nom d'Abraham, d'Isaac, de Jacob,
de Ayouba, Banabatoy, Youssoufa, il te parle de Daouda, de Suleiman, de Moïse, de Haroun, de Zakaria, de Eli, de Yahya, hein, Zakaria, Yahya, Eli, Nabila Issa, hein? Il te parle d'Ismaïl, d'Élisée, de Younous, de Lut, ta an shegi. Ako ni kelen wo kelen kapsa ni dien ane akonofen. Ani Muhammad comment buka adresser mouma. Allahu Akbar. Ni kapsa ni dien na akonofen. D'accord. Maintenant, quand on te parle de la République, ça c'est le pays, l'État. La République française est incarnée par le président. N'a pas la République dron. Eh bien, Jamana Kuntigi de Yefolo. Donc, Jamana Kuntigi est une institution. A kera saria yoro doye, modo de blaye, o modo be ke, mo keren ne. Donc, yamali manka sama, ne ni manka sama, a potudi. Bourjali manka sama, abe la gauche manka, te ka se ama. Note awla mo na yake abi no mine kan yangati bo ala fana yo de fo akone Allah ne ka chide munun chi neta mo munun bu dogoya mo munun bu laburja mo munun be u la misaya kone Allah bu no mine adobe kiyama tede ka fo ko abe janama ko janama tede ko ubu juti ga yande Allahu Akbar. Quran surah Syekh ayat juga jutele ko kuma borende kan akan na angana na mu munu bina Allah me ko ko abe maintenant amena na doni ka dalu de sigi ka ti mu munu ko ko bina kira caricature o ka ko kanga ke chudi ko ama c'est don article de bina dit parce que la République française a fleka atadi donc ola ni Emmanuel Macron tu dogoyara ni Samuel Paty de Dewa professeur ni école karamo mo ala kira dessin ka lagosi ni o ya fagani na tuye Emmanuel Macron de dessin ka lagosi police tumbe jo adala ka mine ka tanay pourquoi selon leur loi ah ou ka sare erel bon o sare kelen de ko il faut respecter les autres religions. O jamana kelen de ko ay to bonya utaka. Dina to be kitake. Abo d'accord. Ni jamana dendo nana ka dota la gauche. Abo bla ni atemina de et puis ni ko pour ka yo non ko liberté d'expression c'est-à-dire que yamaro be bolo ko kita fo. Mais donc e kita fo ni ado balilendo mais ado dagalendo. Nabe ekan o balilendo mais nabe mogowera kan o dagalendo. Ça c'est pas l'équité. Emmanuel Macron, il a tenu un discours qui a causé beaucoup de problèmes à la France déjà. C'est la majamana be wulilendo au contrôle là. Quand tu es président de la République et bien comment tu godon, il faut que tu saches parler. Il n'est qu'à dire allez ni kuma fodo e baron ala ka kuma do ti che ima tumaro la hal malla nu girna ay fanga di jenuma ay ra siglembe amul le che era lo ti jeunesse ko kala ne fanga di jenuma be tien ha ay kana sigala de fonna kera mo ke che nana ay ni wa alaykum salam donc ona tumana mina Emmanuel Macron a fangata ama sambi nani so sambi ça va ni ani san kono depuis o yoro la ayra joro la nga basita la ala ko exceptionnellement ala be nyanama bo sula abi su fana bonya Quran sura be saba ayatani kononto ona nyongona be ke dem sani mi se ka ke mo mu quelqu'un qui est sage Doni bala hikma bala abe parce que abo misali dima Quran sura ta ani kononton ayatani fla yahya ka kibrat man kola ko ay kodon ani sabali
ani kiri di yaya ma k'a sɔrɔ funankɛ ni tun de don donc o bɛ kɛ mais o de ka dɔgɔ n'i kɛra mɔgɔba ye k'a sɔrɔ i ma san 40 sɔrɔ dɔrɔn masaya siraw ni dulɔni sira a tigi bɛ sira bila donc n'a ye sira bila fo mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ quelqu'un qui lui rappelle à l'ordre o de kosɔn Firawuna tuma dɔ a ye dansago kɛ Ala ye Musa ci a ma a ka taa a ka dansago kuma nin dɛ ani a bɛ dansago waleya mun na ko kuma ka k'a fɛ mais ko o n'a ta o ta ko ni kira Musa nana a ma k'a ka majigi jira a la Quran sura mugan aya 44 a ka kumakan nɔgɔman fɔ a kana gɛlɛman fɔ parce que a bɛ jama quoi n'i ye gɛlɛman fɔ donc an bɛ mun fɔ président Emmanuel Macron ye a ka sabali a ka bɔ télévision na a ka bɔ TF1 na télévision française bɛɛ diɲɛ bɛɛ il n'a qu'à reconnaître son tort c'est ce qui fera de lui un homme grand sinon s'il continue comme ça il sera un homme trop petit dans une grande institution. Voilà une grande institution qui est l'institution française, mais ils ont un président trop petit. Il est trop petit. Donc il faut qu'il sorte pour grandir. Pour grandir, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire honnêtement, mon discours a foiré. C'est-à-dire qu'au dernier discours, tiens la nisrabla. Aoubi Yafama. Je demande pardon à la communauté musulmane de la France et du monde entier. C'est ce qui fera de lui un grand président. Faute de quoi, il sera un président trop petit jusqu'à la fin de ses jours. Parce que pourquoi il sera trop petit? Le Coran va parler. Jusqu'à sa mort, ils ne vont pas le laisser. Faut qu'attendre son dernier souffle. Si on capture Emmanuel Macron, ils vont l'égorger. Il ne faut même pas douter de cela. Jusqu'à la fin de ses jours, quand on le trouve, ils vont le décapiter. Comme ils ont décapité Samuel Paty. Donc il ne faudrait pas qu'il complique sa vie à lui et compliquer la vie à des millions de Français qui ont déjà des problèmes. À Nice, avant-hier, il y a eu une attaque terroriste. Un homme est rentré, il a tué 3 personnes, il a décapité une personne. Et à Avignon aussi. Ah, et à Avignon. Les institutions françaises sont menacées, les ambassades un peu partout dans le monde. Les citoyens français sont menacés à cause du discours d'Emmanuel Macron. Un discours totalement irresponsable. Un discours qui a complètement foiré. Maintenant, on lui demande de réparer et il est arrogant. Non, la République ne se soumettra pas. La République ne se soumettra pas. La République, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de la République. Et Doria, tu vas payer pour ça. Parce que nous allons donner des articles de Coran pour ça. Si la France a des articles, Dieu a des articles. Ah oui. Et Dieu, il est plus puissant que la France. Très clair. La France est trop petite par rapport à Allah. Tout à fait. La France est trop petite par rapport à Jésus-Christ. La France est trop petite par rapport à Mohammed. La France est trop petite par rapport à Moussa. Hey, il faut qu'on se respecte. Quand vous parlez de la laïcité, là, soyez clair. La laïcité, il faut respecter l'autre dans sa religion. Point. Mais quand tu veux, tu sors, tu incites l'autre religion, et quand les gens résistent, tu dis que nous sommes au nom de la liberté d'expression, alors qu'on ne peut pas t'insulter toi-même. Il faut qu'on se respecte. Il est temps que les gens ouvrent les yeux. Le terrorisme, on parle de terrorisme, ils veulent saboter les musulmans, mais ils ne pourront pas saboter les musulmans. Les musulmans, c'est des hommes, la plupart d'entre eux sont égarés. La plupart des chrétiens sont égarés. La plupart des juifs sont égarés. Oui. C'est Dieu même qui le dit.
Maintenant, puisqu'ils sont égarés, et tu les provoques. Encore. 616. Et maintenant, quand ils réagissent, tu dis que c'est la religion là qui est mauvaise, alors que non, c'est toi qui es mauvais. Quels sont les commandements que Dieu a donnés aux prophètes? Angata al-Qur'an Surah. Et Antum Boroyro Djme. Tawa waro. D'accord. Angata al-Imran Taoula. Al-Imran Ta, à verset 186, Amrobo Okonokumana, Kuma Bado Bey. La tublaunna fi amwalikum wa anfusikum. Verset 106. Verset 186. La tublaunna fi amwalikum wa anfusikum. Wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum. Akom Momo Lamine. Tigi. Ne Allah bina aw lajrabi. Aw ka soro kononana. Ne Allah be aw lajrabi. Foka tabla aw yirakuna. Allahu Akbar. Ode ma fo. Ode fora. Mbe aw lajrabi aw ka soro la. Mbe aw lajrabi fo aw yere yirakuna. Ay kuma bado tukala. Wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum. Akom Momo Lamine. Kabna kuma goman chama Mais Allahu Akbar. kuma mun ka go awye ko kuma mun mandi e Muhammadu ko ina a chama me ka bo mugo chela kitabu dira munu ma ka ko awnye ani jom wa min allazina ashraku azan kathiran. ani flankafo nunu abi flankafo nunu don Ye do fanyo. harsatiki nunu do Illa wa hum mushrikun. harsatiki nunu do ba fo ko alakira kaye muso furu ka to 100 Duru. 100 konoton 100 woro me ka Sadakara ye san kono. anga ke 100 konoton ko mo warata ni fo de flankafo de mini fo Islam ya wele yere la. mais jonne do hat ubi seli ubi su ubi jaka bo hal nasoro asi may u ko jaka bo chugo may u ko seli ke chugo may mais ando de don ko mais Kafo bawdo. kafo baw de don ko ubi alako la mais alako mu wasa awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim qur'an sura mugani kono to aya biduruni kele ko yala kitabu mun jigina kakala awye ni o qur'an ko o ma awasa wa donc mo munu ye fen were soro ka fara ninka ulu de flan kafo ulu be kuma do fo ala kirama aka bo hakili il y a un homme qu'on appelle Salman le Risidi. Salman le Risidi. C'est un persan. L'auteur des versets sataniques. Allahu Akbar. Fatwa Baka. Et Iran ka Fatwa Baka, c'est un Iranien. C'est un Iranien de terre. Iranien de Salman Risidi. Aye, et kitabu do de sebe. Mais kitabu ni be kuma kan bora anga Hadisaw de kono. hadisa tiku ka hadisa De kono. sɛbɛnnen kuntan nunu ayo dama fara ɲɔgɔn kan ka ala kira ka wo dama ka wo dama bɔ k'a ɲɛsin ala kira ma Allahu Akbar. awɔ La gosi ko cɛjugu. ka lagosi la cɛjugu ko ala kira Zeid Quran sura 37 aya 37 ala bɛ kuma ba dɔ fɔ o ye kuma yɛlɛma hadisatigiw ye kuma yɛlɛma ka mun de fɔ o ko ala kira ye muso furu ka di Zeid ma Alamode. ko a bɛ to ka taa bɔ Zeid fɛ yen ko don dɔ k'a taara sɔrɔ Zeid furumuso ni woro bɔlen don k'a y'o ye dɔrɔn a ma se ka tɛmɛ a la Allahu Akbar. ko cɛ in ka furu sali donna a dusukun na muso ni jarabi donna a la k'a ye muso ni furu sa a ma ɲɛ a ye muso ni minɛ cɛ la k'a kɛ a ka furumuso ye La ilaha. mais jɔn de bɛ nin fɔ Hadisatigiw. Emmanuel Pati ma nin fɔ o filankafow de bɛ ka nin fɔ Wa min allazina ashraku azan kathiran. ko i bɛ kumakan mɛn quoi kumakan minnu bɛ na Nega wagashi u bɛ aw tɔɔrɔ kosɛbɛ quoi ka bɔ mɔgɔw cɛ la minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn Emmanuel Pati ye olu mɔgɔ dɔ ye Emmanuel Pati là Samuel ou bien Samuel de terre Samuel Pati on suppose que c'est un chrétien Oui. un chrétien
En tout cas, il a un nom chrétien. Donc, on suppose que c'est un chrétien. Donc, mɔgɔw de don minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn ale ye o dɔ ye o. Ani an ka hadisatigiw minnu bɛ alakira lagosi sugu bɛɛ lajɛlen na. Mais u bɛ diinɛ silamɛya kɔnɔna na. N'i ko ko kira mɔgɔ nin ye muso furu k'a to san 9 o ye jɔn ye? C'est un pédophile. C'est un pédophile. E bɛ fɛ k'o de fɔ o. Hein? Allah. Mais jɔn de bɛ k'a dɔgɔya nin ye tan? Hadisatigiw. de bɛ k'a dɔgɔya nin ye tan. Ko bon a ye nin mɛn dɛ. Nin nakanakakan dama. A hadisa caman de bɛ yen. Salman Rushdie de la ka kitabu o y'a gɛn. Fatuwa b'a kan. N'u y'a sɔrɔ hali sini sɔgɔma o b'a faga. Comment il est fatwa lancé? Hein? Avec Angleterre. Il vit en Angleterre. Et il est depuis sous haute surveillance. Et il sera sous haute surveillance jusqu'à sa mort. Amado Kasso la yɛrɛ ya. Emmanuel Macron aussi va rentrer en prison à cause de ses propos. Toi-même tu peux te mettre en prison à cause de ce que tu dis. Sans le savoir. Quand sa présidence va finir, il n'a que 2 mandats. Ils sont obligés de le surveiller parce qu'on ne va pas le laisser tant qu'il ne va pas se repentir. Tant qu'il ne se repent pas, ils ne vont pas le laisser. Ce n'est pas les Maliens qui vont aller le tuer là-bas. Ce sont les Français même qui vont le tuer là-bas. Français, il y a des Macron fera français qu'on a. Ne devez pas faire parce que Allah a commandé. Hein? Aïra bolo, en de la Kakutubakaka, a connaît Allah obé. Où est le boulot de gland où il y a Bouchinaï? Attentat Kebaga Nounoubé abe d'origine. C'est des Français, hein? Mais d'origine tunisienne, d'origine. Celui qui a décapité Samuel Paty là, il est d'origine tchétchène. Mais c'est un Français. Donc, un Français de quelqu'un français Bouchi. Allahu Akbar. Il va créer la psychose dans la France. La psychose. Et François Hollande. Le match Allemagne-Paris, match amical ou bien c'était un match, en tout cas, c'était Allemagne-France, au stade de France. Il a été héliporté à partir du stade. Hélicoptère de Djignastad qu'on a là-bas. Mais ce n'est pas les Maliens, ce n'est pas les Syriens qui ont attaqué la France. Hein. Ce sont les Français même qui ont attaqué les Français dans la France, dans la capitale. C'est ça la psychose. Allah il dit que je vais utiliser leurs propres mains pour les frapper. D'accord. À quoi Mohamed Lamine, Coran Surah Saba, Suratul Al-Imran, en son verset 186, à quoi Mohamed Lamine, ne alabe aoula jarabi, aou yirakuna, ne alabe aoula jarabi, aka sorola, ne alabe aoula jarabi, ni kuma koulouye, meni, kuma lankolon, kuma goma, meni, ka nyesi aouma, mais au kuma ni bebo John de da, au kuma bebo moro de da, moro mouné kitabu soro, ka kon aounye, ani aouka, flanka fonounou. Allahu Akbar. Konga, Kemanai. Wa intasbiru wa tattaku. Ako, ni aw sabalila. Allah, ay ni mede. Comment mon lamine? Ni sera ka sabaliko. Ka sera alanye. Fa inna zalika min azmil umuri. Ko ode chugoyaye ko. Ode chugoyaye mun che kan ko. Fa inna zalika min azmil umuri. Ke chugo nyuma koni de yoye ko. Ni sera ka sabali ka sera alanye Muhammadu. Ka yafa ko. Ka otoyi ko. Ko nyogon te ko. Donc Emmanuel Paty, Samuel Paty et les caricaturistes de Charlie Hebdo, si on avait en direct et pardonné, ça aurait été meilleur. Mais il n'a pas dit ala ma foko o ka fagali may de ta de o ka fagali ko kuma mbina na ma seka sabali abu faga ubey amino article de jigi hey korna be kuma de korna be boda chairman de black nati nya fefewo abino kuma fo ako mo lamine ko naw sera ka sabali o de chekan temenay. Certes vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Et certes, vous attendrez de la part de ceux qui le livre a été donné avant vous et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux,
Voilà bien la meilleure résolution à prendre. Surat 3, verset 186. Allah. Eh bien, à verset 111, eh bien, il est à verset 111. lan yadurukum illa azan. Ako, o ti se ka foyi kɛ aw la n'a bɔra ne se ka pɔri kɛ mɔgɔ lago ko mɔgɔ lagosila ninnu tɛ se ka pɔri yɛrɛ de kɛ n'a bɔra k'u nɛ kɛ ka aw wagasi foyi pɔri les Samuel parti là les modèles makɔrɔ là ils ne peuvent rien foyi ils ne peuvent rien contre l'islam. Ils sont trop petits quoi par rapport, c'est-à-dire que à l'islam. Ils sont trop petits. Si on arrive à pardonner, il dit que c'est la résolution, la meilleure résolution à prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas vous nuire. Ils ne pourront vous nuire en rien. Que, seulement que par la bouche, par la langue. À mot de voir. Et ils ne sauront jamais vous causer de grands mal, seulement une nuisance par la langue. Et s'ils vous combattent, ils tournent le dos. Tourneront le dos. Ah, ni vous connaissez, ni quelqu'un connaît où là, nous sommes. Quelqu'un où là connaît, ah, quand c'est là qu'à foko, ou be boli. Baraka, n'y en a pas tout là. Ou be c'est mon adoran qu'à connaître qu'à en faire. Mais face à face, où tu sais. Mon baraka banente ka ko manu ko maintenant avec comment ni sama avec ta dima anga suratul azabita anga Quran sura bisabani sabata amba binani ani shegi ambota suratul azabi surat 33 verset 48 akono kuma aba intéressé ko sobe wala tuti'il kafirina wal munafiqina akomo lamin kanana mugumunu fitri waliyara kafiri joye o man lam yakum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna hadisa tigunu mana tugune unana Quran sura dura binan nan o mana suratul maida ko kana hadisa tigunu num bonya kana son utama olu ani muna tigu muna munafiq ani muna tigu wada azahum wa tawakkal ala Allah ako ki kana o bonya de kana o bonya temenai Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Et ne prête pas attention à leur méchanceté. Et placez ta confiance en Dieu. Et Dieu suffit comme protecteur. yen fait kuma ni mana al imran ko obe kuma goma obe juguya kuma goma kuma lagoshi kuma obo de nyesi awma ako ala kirama korona sura bisabani saba aya bina nishegi ko akanana ubonya akanana tugu uko akanana so utama jon munun kafiriyara ani mogo munun kera munafigu ye uka kuma nunu kosonko uka be kuma lankolo mun fo awma o kana na ke toro ima amoni ko kana na ota ka ke doni ikuna quoi c'est à dire que kana na ota ka iyere ladimi o ka kuma kan nu kama kana o ka jugoya tani idusukun yo o be jugoya mun nyesi ma de Muhammad kana o tani idusukun yo ko i wakilu ke ala sabu ala kera wakilu la son herama e anyogon ni i ala soro wakili ko i wasara kaba ama fota aya fota wala ambeto o yoro la ibita a aya biduru ani wurumla biduru ani shegi ikota innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu kuma flede abina article foli damin akuma mo lamin ko mo munum be nube ala dogoya o be kiraw dogoya la'anahumullahu fi dunya wal akhirah wallahi ko mo lamin ko ne Allah yu danga kaba Allah ka mo danga lewndo do jien kono ya ala ka mo danga lewndo do fana kiya
kiyama wa a'ada lahum azaban muhinan. ko Mohamed Lamine ko nyangata gele nya labɛn ka bila u ɲɛ mɔgɔ minnu bɛ ala an'a ka kira lagosi kira lagosibagaw ani ala lagosibagaw ne ala ka danga b'u kan ka ban. Ceux qui offensent Dieu et son messager, Dieu les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. 33 57. mais ta anga tani wolonwula ta 58. tani wolonwula anga ta suratu Israël an bɛ segin na 58 la an m'a to yen an ka taa alikuran surat 17 a verset 47 48 an k'o kɔnɔ kuma lajɛ. Nahnu a'lam bima yastami'una bihi. jɔn Kombe dɔnni kɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ ka kuma min i bɛ ka lamɛnni min kɛ. Kuma la. a Nahnu a'lam 47 awɔ. a 48 48 a ye mun de fɔ yen. Unzur kayfa darabu laka al-amsal. 47 tɛmɛ n'a ye 47 48 Ça va très bien ceux qui écoutent. 47 48 o ta 47 ta Suratul Isra. tɛmɛ n'a ye. Nahnu a'lam bima yastami'una bihi. a ko ale ala b'a kalama mɔgɔ ninnu bɛ to ka taa mɔgɔ minnu lamɛn quoi mais u bɛ ka mɔgɔ jɔn de lamɛn ah harisatigiw ala m'o de fɔ kɔrɔna sura 5 suratul maida aya 41 wa k'u bɛ taa mɔgɔw de lamɛn mɔgɔ minnu ma ala kira ye fewu Allahu akbar ko bon o bɛ mɔgɔ minnu lamɛn ko ne ala b'a kalama quoi wa o bɛ ka mun fɔ la إذ يستمعون إليك وإذ هم o bɛ ka mun fɔ la ne b'a kalama o tɛ dɔ wɛrɛ ye u b'u kanto إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا. ko yɛrɛkun tɔɲɔbaga ninnu b'u kanto parce que yɛrɛkun tɔɲɔbagaw de don o tɛ ala kira lamɛn dɛ u bɛ mɔgɔ wɛrɛw de lamɛn donc olu dama u bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛla la u b'u kanto ko mɔgɔw tugulen tɛ mɔgɔ si kɔfɛ koyi ko ala kira tɛ dɔ wɛrɛ ye c'est que mɔgɔ mun t'a yɛrɛ ma mɔgɔ dabalilen voilà mɔgɔ dabalilen k'aw bɛ mɔgɔ dabalilen de kɔ Allah a ye nin mɛn dɛ jɔn de bɛ ka nin fɔ makakaw yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ makakaw yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ ala kira ma a yɛrɛ somɔgɔw a yɛrɛ bangera dugu min kɔnɔ dɛ a yɛrɛ ka mɔgɔw de b'a la k'a fɔ ko siga foyi t'a la mɔgɔ dabalilen de ala kira mɔgɔ tugulen bɛ mɔgɔ dabalilen de kɔ ko k'a sɔrɔ u taara mɔgɔ wɛrɛw de lamɛn quoi u tɛ ala kira lamɛn dɛ a bɛ na ni seegin Unzur kayfa darabu laka al-amsal. ala yɛrɛ dabali bannen ma yɛrɛ a ko mamadu k'a lajɛ o bɛ k'i suma ni mun ye quoi mɔgɔ dabalilen quoi c'est que k'a lajɛ quoi ala yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko a lajɛ o bɛ ka i suma ni mɔgɔ o bɛ kɛ e kɛ mɔgɔ façon mun ye o ma jugu ni caricature ye caricature tɛ kɛ ka mɔgɔ de lagosi wa bon o kuma de filɛ ka fɔ o ko ala kira bɛna kuma goman caman mɛn quoi n'a sera ka sabali o de ka ɲi a ye nin mɛn dɛ ko o bɛ ala kira lagosi ni nin lagosi façon ye ko a lajɛ est ce que ala yɛrɛ bɛ ka nin fɔ ko i m'a ye ko sira tilala o la Fadollu fala yastati'una. siratigɛ tilala o la o tɛ siratigɛ tilennen kan bilen wa o tɛ siratigɛ tilennen sɔrɔ parce que o bɛ ala kira lagosi quoi mɔgɔ mun b'a fɔ hadisatigiw de b'a fɔ ko ala kira ye zeyidi ka muso bɔsi a la o tiɲɛ tɛ wa mɔgɔ wɛrɛ tɛ nin fɔ dɛ minnu ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah olu de bɛ taa sigi tuguni k'a fɔ ko nin naganaga kan k'a ye san 9 furu k'a tun bɛ su bɛɛ ban ka yala musow ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a sɔrɔ olu ko k'a tun bɛ seli fo k'a sen funu mais o tilara k'a fɔ ko k'a tun bɛ ko a ka musoko ka bon ko cɛ 30 fanga tun b'a la nin tɛ impoliya kumaw ye ni impolidenya kuma de ye bon nin bɛɛ de bɛ bɔ silamɛw de bɛ nin fɔ han
Munun ko wa merci munafiqu de do. Munafiqu ani dusukun bana be munun na ko. Ça obi ko kono mais ko mandu ye ko ku limana o mal limana. O kuma sugu façon chama de be. Korna kono alam amanye korna kono na abeka do de boro de boni. Ako e ka leje obika ala kira sanga nyoya ni mo façon muy ko obika ala kira ke mo façon muy. Hein? On m'a fait. Au Kala. Nous savons très bien ce qu'ils écoutent. Quand ils t'écoutent et qu'ils chuchotent entre eux, les gens disent, vous suivez quel homme ensorcelé. Voici à quoi ils te comparent. Ils s'égarent donc et sont incapables de trouver un chemin vers la vérité. Surat 17, verset 47 à 48. Et bien, Singa, à 15, surat 15, verset 6 là. Surat 15, verset 6. Waqalu. Oyu kanto. Ya ayuhal lazi nuzila alayhi zikru. Ya emunkan korna bika jigi emogo munkan Muhammadu munkan. Korna tika jigi ala kira de kan. Quran surah Muhammadu ka surah aya 7. Fla. Suratul Muhammad Quran surah bina ni wolumla aya fla. Ko kira kan korna de jigina ala kira. Nuzila ala Muhammadin wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. O dara ni fende ye fe mun jigina limana jonde mo mun dara ni fe mun jigina ala kira kan. Bo sisa makaka wu wa huwa al-haqqu. Korna sura wa chede jigina ala kira kan ha. Donc suratul hijri korna na korna sura tani duru aya wora uko waqalu. Korna buka jigi emunka. Ya ayuhal lazi nuzila alayhi zikru. Hakili jigi bika jigi emunka. Korna bika jigi emunka Muhammad innaka la majnunun. Ko faba. Allah. Ko ala kira fatore. Ebe se ka jumé le dessin ka ko ka temeninka. Ko leur prophète là c'est un fou. Ko le prophète Muhammad là c'est un fou. Ebo fo mogoye. Ni kuma nyogona fora korna kono. A fora ka kira to balo la. Hein? A yɛrɛ balimaw fɛ ni bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di d'accord an ka taa an ka sura dɔ in ta suratul Ahzab aya 57 58 an bɛ taa 58 na ta. Et ils disent, ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Surat 15 verset 6. Y'a ye tɛmɛ n'a ye. Wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati. Sisan a bɔra kira dɔrɔn na dɛ. A ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni o bɛ lagosi ɲɛsin o bɛ dɔgɔyamali ɲɛsin limanajɔnw cɛmanw ani limanajɔnw musomanw ma. Bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubinan. K'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la o ma o waleya kɛ lagosi waleyali lagosi waleya. Mumini cɛman in m'a kɛ lagosi waleya mumini musoman in a m'a kɛ mais e bɛ k'a lagosi e bɛ k'a laburuja e bɛ k'a lamisɛya e bɛ k'a lafiɲɛya a ko a ye mun de fɔ. Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubinan. Ko tiɲɛ yɛrɛ la o ye o ɲun ngalon ani jurumu belebeleba ma o y'o ɲun a kɔrɔ quoi. O y'o ɲun ngalon ani jurumu belebeleba kɔrɔ ka mɔgɔ minnu bɛ limanajɔn lagosi quoi. Mais o la kabako ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ o baara kɛ an bɛ taa a aya 60 dɔ in kalan 33 58 sisan a bɛ na a aya 60 Et ce qui offense les croyants sans qu'ils l'aient mérité se charge d'une calomnie et d'un péché évident. Surat 33 verset 57. À verset 68. La in lam yantahi al munafiquna wallazina fi qulubihim maradun. Ako tigi mɔgɔ minnu kɛra munafigu ye olu la ni jugu ani dusukun na bana bɛ mɔgɔ jɔn de dusukun na bana i bɛ to a sura 33 kelen na n'i y'a 12 sɔrɔ i bɛ taa olu ye quoi
n'i taara bakaratu kɔnɔna na aya 5 ka taa bila aya 8 ka taa bila aya 15 i bɛ olu ye quoi olu de mɔgɔ ye minnu ko olu limaniyara ala la mais o ma da la quoi dusukun in ma sɔn dusukun ni siga b'a la ko effectivement ko dusukun bana de b'u la ani munafigiw fana tɛ kelen dɛ munafigiw ye ko in bɛɛ ɲɛdɔn mais olu ka laɲini ye ka kɛ i n'a fɔ ka tiɲɛ mais dɔ nin ale fana b'a ko in kɔnɔ mais ale bɛ siga yɛrɛ de la ko in yɛrɛ est ce que tiɲɛ de don siga bana b'a la a ko o tigilamɔgɔw ani jɔn ani mɔgɔ minnu bɛ walmurjifuna fil madinati kibaru jugu caron quoi dugubaw kɔnɔna na y'a ye o mɔgɔw bɛ hali o ka ca o bɛ kibaru jugu dɔrɔn a tɛ foyi ɲini ni kibaru jugu tɛ wa a bɛ dɔ fara a kan ka caron ka mɔgɔw hakili wuli ka mɔgɔw bɛɛ caw ja wuli k'o tigilamɔgɔ ninnu lanughriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalilan karamɔgɔkɛ ko n'u ma dabila kuma filɛ dɛ ko mɔgɔ ninnu depuis a aya 57 a aya 58 a aya 60 ko mɔgɔ minnu bɛ o mankutu jugu ninnu fɔ o kuma lankolon minnu fɔ ko an bɛna i su u contre la c'est à dire que sisan ala yɛrɛ de ko a bɛ ala kira dusukun su quoi ka ɲɛsin u ma c'est à dire que sisan ma se ka sabali bilen ne yɛrɛ ma se ka sabali bilen o ye ne dɔgɔya ma se ka sabali bilen pepe o ye n ka ala dɔgɔya papa ne tɛ se ka sinɔgɔ ko ala ko ale de bɛ k'o baara sisan ale de bɛ k'o kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu bon ko n'u ma dabila n'o dun daminɛna ko o ka sigi bɛ goya dɛ sigi bɛ goya o la parce que o bɛ yen yɛrɛ bila parce que o tɛ se ka sigi yen bilen ni silamɛ ninnu mutera dɔw yɛrɛ b'u ka sow bila tellement que jatigɛ bɛ na o la o tɛ se ka si sow kɔnɔ bilen ko ale ala bɛ mɔgɔw su o mɔgɔ façon ninnu na o kɔrɔ a bɛ anw n'an ma se ka sabali a tun y'a fɔ ko n'an sabalila o de cɛ ka ye dɛ mais o la n'an ma se ka sabali sisan a ko k'a bɛ na an su ka bila o la wa dɛmɛ ɲɔgɔn t'u la o i tɛna mɔgɔ wɛrɛ foyi sɔrɔ mun bɛ o dɛmɛ u b'u yɛrɛ ɲini aya 61 mal'unina aina ma sukifu ko dangalen do mana sɔrɔ o dangalen do bɛ dangalen do u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mais a kuma article yɛrɛ de filɛ nin sisan mal'unina aina ma sukifu k'a y'u sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ a b'u dɛrɛnde i b'a fɔ ko sɛ ukizu wa qutilu n'a ye o minɛ k'a k'u faga taktilan faga ko cɛjugu c'est pourquoi Samuel Paty a été décapité il a pris Samuel Paty et puis il l'a décapité k'a tigɛ sans pitié ils sont maudits et où que vous les trouviez saisissez-vous d'eux et tuez-les de façon impitoyable. Emmanuel Macron, il a dit qu'ils ne vont pas renoncer aux caricatures du prophète Mohammed. D'accord, il n'y a aucun problème. Que l'un des sortes pour caricaturer, on va les suivre encore. Ah oui. Avant, pourquoi t'as d'abord? Ils ont dit qu'ils ne vont pas laisser, non? Mais il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à sortir pour caricaturer. Quelqu'un qui caricature, il l'aura à l'œil, Dieu l'aura à l'œil et il va inciter des gens contre lui. S'il ne cesse pas d'offenser Allah et son messager, s'il ne cesse pas d'offenser les croyants, mais il faut cesser d'offenser les gens. Vous dites que l'offense à la présidence de la République française est punie par la loi française. Quand quelqu'un offense le président de la République française,
Halia, au moment où mine kado kasola. Hein? Aïe, tu dis qu'on va t'aider. C'est ça, hala maman. Viens plein nous te kaso kono. Au moment où il sera de rien. Quel est bolendo? C'est hein? C'est le Omar Traoré. Allez qu'on y est fier de Dourou là. Hein? Dourou do fier. Attends, mais hein? Voilà, oui. Donc on a un John Tuguni. Oui, Mousso doit y Ibeka Nenia. Hein? Jeunesse Goudou. Mais c'est la même chose quand tu insultes la personne qui officie une institution. C'est-à-dire que façon il fama ye ni ya dogaya doro ebe kaso de ke on te poursuit. Quand tu insultes Emmanuel Macron, tu vas faire la prison. Quand tu insultes le gouvernement français ou les ministres français ou les autorités françaises, tu vas faire la prison pour offense. C'est un délit. Mais c'est la même chose, c'est ce qu'il te dit. Il dit que si on t'insulte, toi aussi Mohamed, si tu fais pardonner, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est ce qui est meilleur. Mais si il continue à t'insulter, nous continuera qu'il n'est. C'est moi Dieu même qui va inciter les gens contre eux. Ils vont se saisir d'eux et ils vont les tuer de façon impitoyable. Partout où ils seront. Mais c'est ce qui se passe. C'est Dieu qui incite les gens. Et c'est pas du terrorisme. C'est toi qui as terrorisé les gens d'abord. Parce que c'est toi qui as insulté, qui as offensé Allah. Allah est meilleur que vous. Comment est-ce que vous pouvez offenser Allah? Et comment est-ce que vous pouvez offenser les institutions de Dieu? Parce que les institutions de Dieu, ce sont ces prophètes-là. Ce sont ces prophètes qui incarnent les institutions d'Allah. Nia et Alaka et Famaya, Alaka Famaya. Moho nous de nanana, kira moho nous de nanana yo. Donc, ako bonya akera wajibi blende. Mao mani u dogaya ni u yafara. Basi fosita la ko de kai. Mais nous ma yafa, alako kalebe moho wuli u contrôle la, ka sou ou la. Wa ku jutike. Corona sura shege aya bidu jutike. Oma Samuel Paty jutike wa. Le président de la République française est sorti pour dire qu'ils ne vont pas renoncer. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas renoncer. Quelqu'un, un autre professeur ou qu'un autre journal sorte, un autre journaliste sorte pour dire des sottises comme ça encore. Au Kaboke, il n'y a pas de problème. Nata Dabla, il n'y a pas de problème. Enfanata Dabla, ala fanata Dabla. Parce que Allah debe moro sou là. Aussi longtemps qu'ils vont continuer à caricaturer le prophète, celui qui caricature le prophète, si on le pardonne, c'est la meilleure résolution à prendre. Surat 3, verset 186. S'ils n'ont pas pu prendre cette résolution, c'est-à-dire cette entirance, Namaseka Sabali, Dieu lui-même, c'est lui-même qui dit qu'il va nous pousser. C'est-à-dire, en dessous ou là, on va chercher les journalistes qui ont fait ces dessins-là, on les tire. C'est aussi clair, hein? C'est aussi clair, c'est la loi établie par Dieu. C'est ça la sanction de Dieu contre ceux qui offensent Allah et ses messagers. S'il arrête, Surat 8, verset 38, s'il cesse, on cesse. C'est ce qui est écrit. Surat, Corona Surat Segi, Aye Bisawani Segi, nous ya Dabla, Kanfanaka Dabla. Nous ya Dabla, Anfanaka Dabla. Nous ya Ata, Angata. Quand il récidivise, nous aussi on récidivise. Le monsieur qui a tué les membres de Charlie Hebdo, ceux qui ont dessiné et saboté le messager d'Allah. Mais c'est un ignorant qui l'en veut. C'est celui-là qui en veut à l'auteur de Charlie Hebdo. À l'auteur de la théorie de Charlie Hebdo. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas su que c'est Allah qui a incité ce monsieur contre les auteurs de Charlie. Mais c'est très clair. Les frères Kouachi.
Et quand Allah dit que je vais inciter, il ne s'agit pas simplement des gens musulmans. Hein. Il y a des gens qui n'ont même pas foi. Mais quand tu fais ça, ils vont te tuer. Donc Fouka Dabla, il faut qu'il cesse, il faut qu'il arrête que le monde occidental comprenne qu'au nom de la démocratie, c'est eux-mêmes qui ont dit la démocratie. C'est eux-mêmes qui parlent de la valeur des valeurs de la République. Si cela est vrai, nous on vous respecte, il faut nous respecter. Par exemple, la laïcité, vous prenez la laïcité aussi simplement. Hein. Quelqu'un, une femme qui se met quasi nue, soutien. Anaka Sakini, une femme française, elle se promène dans la rue comme ça. Là. On va dire que non, c'est la liberté. C'est la liberté de, je sais pas quoi. La liberté de circulation, la liberté d'être. Mais quand tu mets le hijab, que ça c'est des signes attentatoires à la République. Mais quel signe? Mais la personne a dit que moi je vais me voiler. Mais l'islam, c'est sa liberté aussi de se voiler. Pourquoi toi tu t'attaques au voile et tu laisses quelqu'un marcher quasiment nu dans les rues de Paris? Marcher quasiment nu dans les rues de Paris, ça c'est une liberté. Mais une femme qui dit que je vais porter mon voile islamique, ça c'est un signe attentatoire aux valeurs de la République. Mais c'est insultant. Mais ça veut dire que vous-même, vous ne savez pas, les Français eux-mêmes ne savent pas ce que ça veut dire la laïcité. Ou bien ils se foutent des gens. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront culbutés comme furent culbutés leurs devanciers. Aya Aya suratul 58e. Ah ouais. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager ils seront culbutés. Comme furent culbutés leurs devanciers. Mogo do ye o ka kira dogoya ay ni mede. Mogo to ye manto do temana olu fana yu ka kira dogoya ala yu halaki tugula. C'est clair, hein? Inna allazina yuhaduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita allazina min qablihim. Ola ante Coran suratul Hasr fana faraka. Bidru ani. Certes, si les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur et les alarmistes à Médine ne cessent pas, nous t'inciterons contre eux et alors ils ne resteront que peu de temps en ton voisinage. Ce sont les maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Soit 33, verset 60 à 61. À verset 62, à quoi ça c'est la loi établie Telle était la loi établie par Dieu envers ceux qui ont vécu. Ni ala ka sunna de ha. Nimbe kede ko ala ka sunna de do wa wuli chokote ala ka sunna na. Donc ambe au verset surat 59 verset 4 ango fana leje kuma do fana be. Surat 59. Suratul Hashr. Verset 4. Zalika Kaboni chugala bi anahum shaqullah wa rasula. Ama faka ubi faka mo fawa. Bo kabo chugala do werete ko parce que mo munu ndo do o yu jo ala de nye ani kranye. Wa man yushaqi Allah fa inna Allah shadidul iqabi. Atene Il en est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Dieu et son messager. Et quiconque se dresse contre Dieu, alors vraiment Dieu est dur en punition. What is zero? What do you sorrow? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. I'm a bone. One ma abana. I'm a ban. Fanga doni for. Parce que nama doni for dimi ban. Ah, bensinga for doni. Nama doni for. Conclusion là. Ako. Voilà conclusion. Amake conclusion. Voilà conclusion. Korna sura bisaba ani saba aya woro. Kanga donc a fort. An kanga ala kira fisaya ni an yira kunye. Ala kira anga an foto de
ale ka sagoya de bɛ an kan ka tɛmɛ an yɛrɛ kun kan an yɛrɛ kun sago kan donc ni mɔgɔ kan ka sɔrɔ alakira man kan tɛ k'a yɛrɛ défend dɛ ni alakira ye ko kɛ ni ko kɛra alakira la a man kan t'a yɛrɛ défend dɛ an de kan ka an yɛrɛ défend an de kan ka ale défense kɛ ni an ni ye donc n'a ma ɲɛ ale ni maga kɛra la an t'a dabila dɛ ala ko n'u m'a dabila k'an kana dabila n'an sera ka sabali ni an sera ka sabali baasi t'a la o de ka ɲi nka n'an ma se ka sabali foyi t'a la an ka taa dɔrɔn ni dan sago dan i ye dan sago dan bɛ sago i kan ne m'a fa ko kɛ parce que nin ye m'a fa ko de ye kɛlɛ ka alakira kɛlɛ ka dugukolo tiɲɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la o tigilamɔgɔ ninnu ni fagali ka kan walima u k'u gɛn ka bɔ jamanaw kɔnɔna na donc ni kuma ninnu a fɔra an ɲɛna k'an ka kiramɔgɔ ni bonya alakira tɛ manamanamɔgɔ ye dɛ kɔrɔna sura hujirati kɔnɔna na i bɛ o baro sɔrɔ aya 2 kɔrɔna sura 49 aya 2 a b'a fɔ ko alakira ko hali ka kuma a fɛ i kan ka i ka kuma majigi ko ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi kuma majigi kana na i ka kuma kan yɛlɛ kira ta sanfɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ baro mun kɛ ka ɲɔgɔn sama sama han k'an kana o kɛ dɛ ko n'o tɛ an ka baara bɛ tiɲɛ ko an kana to ka pɛrɛn ni alakira yɛrɛ tɔgɔ ye kɔrɔna a aya 3 ka to ka pɛrɛn ni hali alakira tɔgɔ ye k'a man di ale ala mɔgɔ bonyaninba de don donc ça c'est notre institution lui c'est lui qui incarne l'institution de notre foi Muhammadu Nabila Issa il incarne l'institution de la foi Nabila Moussa ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc ce sont ces prophètes là il faut que nous les respections forcément forcément ala kama côté de que tu sois juif que tu sois chrétien que tu sois musulman, il faut que vous respectez les messagers de Dieu. Quand vous ne respectez pas les messagers de Dieu, nous n'allons pas vous respecter. C'est aussi clair, hein? Parce que nous préférons notre vie que de voir ces gens muselés, malmenés par des bâtards. Ouais, c'est Dieu qui dit, Sourate 68, verset 13. Donc, n'en sera qu'à Sabali, Amé Sabali à mais tiens là, Sabali Manoronde. Allah, Sabali Manoronde. Ere ba don wa ere de koko na ma se ka sabali ere de ban su ula ba shi fushi tal en su ula nous ma dabla anta dabla donc si les valeurs de la République doivent être respectées que chacun reste dans sa peau et faire ce qu'il a à faire et tu laisses les autres religions faut pas Nabila Issa le prophète qui prônait plus de paix il dit que je suis pas venu pour apporter seulement la paix hein, mais l'épée Allahu Akbar c'est dans Matthieu. Voilà. Anta ako kunche sa. Takabal mina. Ati dabla de. La ilaha illallah.